Mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire la séquence 1. Esquisser la structure de la pièce théâtrale à produire. Correction des exercices pages 94, 95 et 86. 1. Je dégage le titre et les personnages et encore la forme du texte. بالنسبة le titre, la chèvre et le loup. Les personnages اللي عندنا, la chèvre et aussi le loup. La forme du texte, c'est un dialogue. B. J'émets des hypothèses relatives au genre. يعني غادي نعطي واحد الفرضية لهاد النص هذا ديال لا شافر إي لولو. بالنسبة للفرضية المقترحة وهي أنه الذئب يريد أكل العنزة. Peut-être le loup veut manger la chèvre. C. Je lis la pièce et je complète le tableau. Les pièces اللي عندنا qui, من, quoi, ماذا, où, أين, pourquoi, لماذا, comment, كيف. بالنسبة لكي تجاوبنا على لولو et la chèvre. من عندنا لولو et la chèvre. Quoi? Loulou veut manger la chèvre. الذئب يريد أكل العنزة. Ou dans une propriété. Pourquoi? Il veut la punir pour ses mauvais tours. يعني بغى يعاقبها على الدور ديالها. Comment? Il veut être seul avec elle pour la manger. Je dégage la structure de la pièce intitulée La chèvre et le loup en éliminant. عندنا la première case, le début de la pièce. Exposition. De la chèvre et le loup, volure, حتى tout qui poussera sur terre. Le nœud de la pièce. عندنا la chèvre sème du blé pour la manger. Les péripéties de un jour à remonter. فغادي نعطي لكم هذا الجدول هذا اللي هو بلو ديتايي من هذاك الجدول اللي عطيت لكم السابق. اذا غادي نشوفوا لا ستركتور دو لا بيس دو تhéâtre. عندنا اولا l'exposition, scène d'exposition, le début de la pièce. عندنا deux, le nœud de la pièce بمعنى le problème. غادي نشوفوا ثالثا بالنسبة لثالثا عندنا les péripéties هما les événements الأحداث. Et quatrièmement عندنا la fin de la pièce اللي تتعنى فيها le dénouement. فكيف ما سبقت وشرحت لكم فعندنا 4 غادي نحاول نعاودهم معكم. هاد لا ستركتور دو لا بيس تياترال فيها 4. اولا نرجعوا عندنا l'exposition اللي هو scène d'exposition, le début de la pièce. ثانيا عندنا le nœud de la pièce اللي هو le problème يعني المشكل المطروح. ثالثا عندنا les péripéties اللي هما les événements. ورابعا قلت لكم هو la fin de la pièce يعني le dénouement. بالنسبة les éléments relevés de texte عندنا de la chèvre et le loup volure à ce qui poussera dessus. بالنسبة للثاني élément relevé du texte عندنا la chèvre sema des holes des oignons avec elle pour la manger. ثالث élément relevé du texte عندنا de un jour à aidez-moi à remonter. بالنسبة ل quatrième élément عندنا Loulou sauta donc dans le puits à demeurer. هادو هما لي 4 éléments اللي استخرجنا من النص. à retenir يعني اللي لازم علينا اننا ناخذو من هذا الدرس هذا. فبالنسبه للإكسبوزيسيون scène d'exposition, le début de la pièce. فاش تينفعنا هاد début de la pièce? elle sert ولا الدور ديالو elle sert à présenter les personnages يعني باش يقدم لنا les personnages الاشخاص leur identité كذلك التعريف بهم et le cadre spatio-temporel. فهادو هما لي زانفورماسيون اللي تيعطينا لو ديبي ديال لا بيس. ديبي ديال لا بيس غنشوفوا بالنسبه لو نود دو لا بيس اللي تيكون فيها البروبليم. C'est une série de conflits et d'obstacles qui empêchent la progression de l'action. هذا هو الدور ديال le nœud de la pièce. C'est une série de conflits et des obstacles qui empêchent la progression de l'action. بالنسبة les péripéties, les événements.
يعني الدور ديالهم renversement de situation suite à l'intervention des éléments extérieurs. فكل حاجه من هاد لي بيس اللي عندنا هنايا كاين لو رول ديالها الدور ديالها. بالنسبه لا fin de la pièce le dénouement الدور ديالها elle sert à dénouer la crise présentée dès la scène d'exposition. فكيف ما شفتوا كل يعني هاد لي بيس هادو عندنا ديبيو كذا عندنا لو نادو عندنا لي بيريبيسي ولا فان ديال لا بيس كل حاجه عندنا ليها الدور ديالها. Identifier quelques caractéristiques d'une pièce théâtrale. تحديد بعض مميزات les pièces théâtrales. Support دعم le petit malade المريض الصغير. Le médecin. Le chapeau à la main. C'est ici, madame, il y a un petit malade. Madame. C'est ici, docteur. Entrez donc. Docteur. Si pour mon petit garçon, figurez-vous, ce pauvre mignon, je ne sais pas comment ça se fait. Depuis ce matin, tout le temps, il tombe. Le médecin, il tombe? Madame, tout le temps, oui. Le médecin par terre? Madame, par terre. Le médecin, c'est étrange cela. Quel âge a-t-il? Madame, 4 ans et demi. Le médecin, quand le diable y serait, on tient sur ses jambes à cet âge-là. Et comment ça lui a-t-il pris? Madame, je n'y comprends rien. Je veux dire, il était très bien hier au soir. Elle est trottée comme un lapin à travers l'appartement. Ce matin, je vais pour lever, comme j'ai l'habitude de faire. Je lui enfile ses bas, je lui passe sa culotte et je le mets sur ses jambes. Pof, il tombe. Le médecin. Un faux pas peut-être? Madame, attendez. Je me précipite. Je le relève. Pof, il tombe une seconde fois. Étonné, je le relève encore. Pof, par terre. Et comme ça se sait. Le médecin. Voilà qui tient du merveilleux. Je puis voir le petit malade? Madame, sans doute. Le médecin. Elle est superbe. Cet enfant-là, mettez-le à terre, je vous prie. L'enfant tombe. Encore une fois. S'il vous plaît, l'enfant tombe. C'est inouï. Au petit malade que se tient sa mère sous les bras. Dis-moi, mon petit ami, tu y as des boubous quelque part? نشرح معكم هاد السيبور هذا بالنسبه لعندنا العنوان لو بيتي مالاد يعني المريض الصغير. لو ميدسان اللي تيحمل قبعه يعني يحمل واحد القبعه في المتناول ديال اليد. يقول هل يوجد هنا سيدتي طفل صغير مريض؟ سيدة تجيب سي نعم إنه هنا طبيب. ادخل دكتور هذا الطفل الصغير. تخيل أنه يسقط طوال الوقت منذ الصباح. الطبيب سقط. نعم. السيدة تقول نعم طوال الوقت. نعم دكتور. على الأرض. نعم على الأرض. هذا غريب. سي إترونجي. هذا غريب. كم عمره؟ 4 سنوات ونصف. يقول الدكتور أنه بالعادة في هذا السن يمكنه الوقوف. السيدة أنا لا أفهم شيئا. سوف أخبرك. كان بخير الليلة الماضية وكان يهرول مثل أرنب في الشقة. قمت في الصباح كما كنت أفعل دائما وارتديت له جواربه وكذلك سرواله الداخلي ووضعته على ساقيه. بوف لقد سقط. الطبيب ربما زل. Un faux pas peut-être. مدام attendez. سيدتي انتظري أنا أسرع. أرفعها. بوف يسقط مرة ثانية. مندهشة أرفعها مرة أخرى. بوف على الأرض. ومثل ذلك 7 إلى 8 مرات على التوالي. على أي حال دكتور أكرر لا أعرف كيف يتم ذلك. يسقط طوال هذا الوقت في هذا الصباح. Le médecin voilà qui tient de merveilleux. هذا رائع. هل يمكنني رؤية الطفل المريض سيدتي؟ بدون شك. تغادر ثم تظهر مرة أخرى وهي تحمل الطفل بين ذراعيها. يرتدي هذا الشخص الألوان الصحة الجيدة الباهظة على خديه. كان يرتدي بنطالا وبلوزة فضفاضة ومنشأ بالمربع المجفف. الطبيب إنه أمر رائع ذلك الطفل. أنزله من فضلك. الأم تطيع الطفل ويسقط. الطبيب مرة أخرى من فضلك. نفس اللعبة المذكورة أعلى. الطفل يسقط. هنا الطبيب يسأل الطفل الصغير Tu as du doudou quelque part?
Non, monsieur. Tu n'as pas mal à la tête? Non, monsieur. Cette nuit, tu as bien dormi? Oui, monsieur. Et tu as appétit ce matin? Mangerais-tu volontiers une petite soupe? Oui, monsieur. بمعنى هل لديك بعض تقرحات في مكان ما؟ توتو لا سيدي. أليس لديك صداع؟ لا سيدي. هل نمت جيدا الليلة الماضية؟ نعم سيدي. Le médecin. Parfaitement compétent. C'est la paralysie. الطبيب تماما إنه الشلل. Madame de la para. Oh Dieu! Elle lève les bras au ciel. L'enfant tombe. السيدة ترفع يدها إلى السماء ويسقط الطفل. Le médecin. Hélas, oui madame. Paralysée complète des membres inférieurs. D'ailleurs, vous allez voir vous-même que les chairs de petits malades sont frappées d'insensibilité absolue. الطبيب. Hélas. للأسف نعم سيدتي. شلل كامل في الأطراف السفلية. إلى جانب ذلك سوف ترين بنفسك أن لحم المريض الصغير مصاب بانعدام الحساسية المطلقة. Il s'apprête à faire l'expérience indiquée, mais tout à coup أثناء التحدث اقترب من الطفل وهو على وشك إجراء التجربة المشار إليها، ولكن فجأة assommé, mais puis éclatant. Eh madame, qu'est-ce que vous venez me chanter avec votre paralysie? هذا ولكن هذا ولكن ذلك ولكن ثم تنفجر. تبا سيدتي، ما الذي تغنيني عنه بشللك؟ سيدتي، لكن يا دكتور. Mais docteur, le médecin, je le crois bien qu'il ne puisse tenir sur ses pieds. Vous lui avez mis les deux jambes dans la même jambe du pantalon. الدكتور، أعتقد أنه لا يقدر ولا يستطيع الوقوف على قدميه. لقد وضعت كلتا رجليه في نفس ساق البنطلون. J'observe et je comprends. Je complète la grille suivante. Le titre du texte يعني عنوان النص، la source المرجع، les personnages شخصيات، les indications en italique يعني التعابير اللي هما en italique، الكتابة اللي هي بالإيطاليك. le lieu où se passe la scène، المكان اللي وقع فيه ذاك الحديث. le problème de la maman et de l'enfant يعني المشكل ديال الأم وكذلك الطفل. la réaction de la maman، رد فعل ديال الأم. la première diagnostic du médecin، الفحص الأولي ديال الطبيب. la deuxième diagnostic، الفحص الثاني ديال الطبيب. L'effet produit sur le lecteur وهي التأثير على القارئ. Réponse. Le titre du texte, Le petit malade. La source, Coco, Coco et Toto. Les personnages, Madame, le monsieur et Toto. Les indications en italique. Les didascalies. Le lieu où se passe la scène. Dans la maison de Madame. Le problème de la maman et de l'enfant. L'enfant tombe à chaque fois. La réaction de la maman. À la peur, à la perturber. Le premier diagnostic du médecin. Un faux pas. Le deuxième diagnostic. Une paralysie. L'effet produit sur le lecteur. Le rire. B. Je précise si c'est une histoire réelle ou imaginaire et je justifie mes propos. Elle est une histoire imaginaire parce que aucun maman ne peut faire une chose pareille sans se rendre compte. Je retiens. Dans une pièce de théâtre, le dialogue constitue un échange de paroles par les personnages. بمعنى في مسرحية الحوار وهو تبادل الكلمات بين الشخصيات. Le texte théâtral est يعني النص المسرحي وهو une histoire imaginée par un auteur dramaturge pour être présentée par des comédiens sur une scène de théâtre. بمعنى أن واحد النص المسرحي وهو واحد الحكاية المتخيلة من طرف واحد الكاتب اللي هو تيكون لربما كوميدي تيقدمها بواحد الطريقة كوميدية على خشبة المسرح.
Il y a deux types d'informations dans le texte théâtral. كاينين واحد جوج ديال المعلومات في النص المسرحي. Les dialogues يعني الحوارات. Les paroles échangées par les personnages يعني الأدوار المتبادلة ما بين الشخصيات. Les indications scéniques الإخراج المسرحي. Didascalier توجيه المسرحي. Réponse 1. Esquisser la structure de la pièce théâtrale à produire, page 99. Exercice. Je m'exerce. Tita, après avoir lu l'extrait suivant, je me documente sur Christophe Colomb et je dégage les principales caractéristiques qui me permettent de dire qu'il s'agit d'un texte de théâtre. Terre à l'avant. Al-Ardu min ba'd. Situation. Christophe Colomb dirige 3 cavales qui voguent sur l'océan pour découvrir des nouvelles terres. Mais rien n'est en vue. Les vivres s'épuisent et les officiers veulent venir en Espagne. Christophe Colomb reçoit les délégués de l'équipage. Christophe Colomb, vous avez peur, mais si vous saviez ce que je sais, vous aurez plus peur encore. عندنا هنايا كريستوف كولومب اللي تيقول vous avez peur هل انت يعني واش انت خائف ولكن الا عرفتي شنو عندي غادي تخاف اكثر. Le délégué. Qu'y a-t-il de plus? Christophe Colomb. Depuis hier, la boussole s'est affolée. Il n'y a plus de nord pour elle. يعني قال له شنو عندك يعني بزيادة. فقال له بلي لا بوصول يعني البوصلة من الأمس راها ما خداماش وما تتحددش الاتجاه ديال لو نور. Le délégué. C'est ce que je disais, il n'y a plus de rien. Christophe Colomb. Alors, j'ai jeté à la mer cette petite boîte ridicule. Il me reste le soleil. يعني ما بقى لينا إلا الشمس. Le délégué. Nous vous prions de retourner les bateaux et de revenir. ما بقى لنا إلا أننا ندوروا الباطو ونرجعوا. Christophe Colomb. Je refuse. أنا أرفض. Ce moment, un oiseau apparaît. Tous se précipitèrent à l'avant du bateau. Terre à l'avant. الأرض من بعد. يعني عندنا هنايا هاد العبارة هادي اللي هي À ce moment, un oiseau apparaît. Tous se précipitèrent à l'avant du bateau. هاد العبارة هادي اللي هي اللي تسمى لينا لي ديديسكالي. لي ديديسكالي اللي تدخلنا في لي زانديكاتور سينيك. إذا باش غادي نستخرجوا باش تنعرفوه باللي هذا اصلا واحد تكست دو تياتر تنعرفوه من هاد لي زانفورماسيون اللي تيتعطيو لينا في الفوق. وكذلك من هاد لي ريبليك ديال تبادل الادوار ما بين كريستوف كولومب وكذلك لو ديليغي. عندنا هنايا الشخصيات لي بيرسوناج اللي عندنا هما كريستوف كولومب او لي ديليغي. هادو هما لي بيرسوناج اللي عندنا هنايا. كذلك عندنا هاد العبارات بجوج اللي هما العبارة هذه اللي تتسمى لنا لي ديداسكالي. لي ديداسكالي وهي الإخراج المسرحي ولا لي ديداسكالي تدخلنا في لي زانديكاتور سينيك. آخر شي عندنا في هذا لو تكست هذا ديال تير à l'avant عندنا دابري بول كلوديل. فبالنسبة لهذا العنوان هذا اللي عندنا في الأخير كامل تيدخل لنا فاش في لو دراماتوراج اي لا سورس المرجع ديال هذا النص هذا. Je m'exerce. فبالنسبة للجواب على السؤال الأول اللي تتعلق باللي principales caractéristiques qui me permet de dire qu'il s'agit d'un texte de théâtre. شنو هما يعني المعايير ولا لي كاركتيرستيك المميزات الأساسية اللي تتحدد لنا بأن هذا تكست دو تياتر واحد نص مسرحي. المميزات هما لو ديالوج لي ديداسكالي اللي تيدخلوا لنا فاش في لي زانديكاتور سينيك. اذا عندنا لو ديالوج اللي كاين فيه شنو عندنا فيه في الديالوج عندنا شونجمون دو بارول انتر لي بيرسوناج و لي ديداسكالي. بالنسبه لي ديداسكالي عندنا لي زانديكاتور سينيك. اذا هادو هما المميزات وهما لي كاركتيرستيك qui nous mettent de dire qu'il s'agit d'un texte de théâtre. B. Ce texte a-t-il plu? Justifier ta réponse. يعني واش هاد النص هذا عجبك علل جوابك. B. Ce texte
T'a-t-il plu? Justifie ta réponse. Oui, ce texte m'a beaucoup plu, car il part d'une histoire très connue pour tout le monde, qui est la découverte de l'Amérique et aussi de la personne de Christophe Colomb. Séquence 1. Esquisser la structure de la pièce théâtrale à produire. Longue communication. Proposer, accepter, refuser une idée dans différentes situations de communication. بمعنى proposer نقترح, accepter قبول, refuser رفض une idée واحد الفكرة ولا واحد الإيدي dans différentes situations de communication في واحد يعني مواقف ديال المحادثة. إذا غادي نشوفوا السيبور ديالنا شنو عندنا. situation numéro 1. invitation à un anniversaire, دعوة لعيد ميلاد. الشخصيات اللي على صدد الحوار عندنا أنطوان وجولييت. أنطوان يعني هو اللي بدا بالحوار. Salut Juliette. Salut Antoine. Ça va très bien, merci. Mes parents organisent une fête ce samedi pour célébrer mon anniversaire. C'est vrai, c'est super ça. Oui, je voudrais t'inviter à venir à la fête. Tu peux venir avec ta sœur, si tu veux. J'en serais ravie et je suis sûre que ma sœur aussi, elle adore les fêtes d'anniversaire. Génial, tiens, voici l'invitation. Tu trouveras mon adresse. Est-ce que c'est loin d'ici? Pas du tout. C'est à 10 minutes, j'habite près du centre commercial. Oh, d'accord. Il aura beaucoup de bonbons, de la glace, de la pizza et un grand gâteau au chocolat. Il y aura beaucoup de jeux. Aussi, tout le monde va bien s'amuser. Tu invites beaucoup de personnes? Pas vraiment, juste mes cousins et quelques amis. هنا عندنا الدعوة ديال عيد الميلاد اللي قدمها أنطوان لجولييت اللي طلب منها الحضور إلى عيد الميلاد ديالو اللي غيقوموا نهار السبت يعني ولا غيعملوه ليه العائلات ديالو وطلب منها حتى أنها تجيب معها لا بتيت سور ديالها ما كاينش مشكل كذلك أنها فرحات وقالت له بأن الأخت ديالها كذلك غتكون جد مسرورة أنها تحضر معها فهو قالها بأن هذا الانيفرسار كاين فيه دي بونبون كذلك لي كلاس كاين فيه البيتزا كاين فيه واحد الكاطو او شوكولا اللي هو كبير وكذلك كاينين دي جو الالعاب وهكذا tu as invité beaucoup de personnes وهي سالته واش عرض على بزاف ديال الناس با فريمون يعني ماشي بزاف جوست دي كوزان كالكو ازامي يعني غير شي بعض الناس وكذلك بعض الاصدقاء. Situation numéro 2. غادي نشوفوا les personnages اللي فيها. Salut Sylvie. Ça te dit d'aller au cinéma ce week-end? Oui, pourquoi pas. On se voit samedi. عرض عليها باش تمشي معاه السينما يوم السبت فهي قبلات. Oui, pourquoi pas. لما لا يوم السبت إن شاء الله. فسوبر samedi à 20h يعني جميل يوم السبت على الساعة 8. Parfait à samedi جميل إلى السبت. شنو غادي نفهمو هو أن سيلفي accepte d'aller au cinéma ce week-end avec son ami. إذن هذا كاين هنايا l'acceptation هنايا كاين واحد القبول لواحد الدعوة. Salut, tu as envie de faire une promenade cet après-midi? C'est gentil, mais je dois réviser. J'ai un examen demain. فهنايا كان عنده واحد الاقتراح لها أنهم يخرجوا ensemble لواحد البروموناد في المساء لكنها رفضت بحكم أن عندها فرض غدا. إن شاء الله غادي نعطي لكم الريزومي ديال هذا الدرس هذا proposer accepter et refuser une idée page 100. إذا غنشوفوا هذا الجدول هذا شنو في عندنا فيه. عندنا لاك دو بارول مقسمه لنا هنايا لربعه. عندنا proposer يعني الاقتراح accepter يعني القبول refuser الرفض hésiter يعني تيكون ما قبول مرض يعني تيكون فيها ريفليشير يعني تيكون واحد التفكير. اذا غادي نشوفوا لي زيكزامبل اللي مطروحه لينا هنايا. في proposer عندنا دي زيكزامبل. l'exemple اللي عندنا je te propose de faire du sport car tu as ventre يعني تنقترح عليك انك تعمل رياضه بحكم ان البطن ديالك ظهرت. عندنا لي زيكسبرسيون اللي استعملنا في هذا المثال هذا je te propose de كذلك ممكن اننا نستعملو je vous suggère. عندنا هاد العباره هذه كلها تنستعملوها فاش في لا بروبوزيسيون يعني إلا بغينا نقترحوا شي حاجه تنستعملوا هاد العبارات هادو دي زيكسبرسيون كوم je te propose de
ou bien je vous suggère. بالنسبة l'acceptation يعني القبول، شنو الأمثلة ولا les expressions اللي تنستعملو؟ c'est une bonne idée يعني هذه فكرة جيدة، j'accepte أقبل، oui pourquoi pas لما لا volontiers. كذلك هما نفسهم هاد les expressions اللي تنكتبو c'est une bonne idée oui pourquoi pas j'accepte avec plaisir بكل فرح volontiers. هادو عبارات اللي تيمثلوا لنا القبول، يعني من تيكون يطرح عليك واحد الفكره انك تسافر ولا تخرج ولا هكا، تعطي لك واحد تتبدي رايك بالقبول، تيكون هنايا بالايجاب والقبول. اما بالنسبه للريفوزي يعني بالرفض، هنا ماشي بالقبول ولكن بالرفض. لي زيكزامبل اللي عندنا je suis désolé بمعنى انا اتاسف، je refuse ارفض، je regrette de كذلك عندها نفس المعنى ديال الرفض. que c'est une bonne idée mais j'ai un travail à faire يعني فكرة جيدة لكن عندي واحد العمل اللي غادي نعمله. نشوفوا les expressions je suis désolé يعني أنا متأسف، je refuse أرفض، je regrette de كذلك عندها نفس sens que je regrette de ou bien que c'est une bonne idée mais j'ai un travail à faire. نفسهم des expressions اللي تيمثلوا لنا يعني الرفض على واحد الفكره. ايزيتي الا بغينا نستعملو يعني ما استعملناش ديريكتومون اننا قبلنا ولا رفضنا، يعني كان عندنا تناخذ واحد المهله للتفكير. اذا تستعملوا ايزيتي جو نو سي با يعني ما عرفتش انا، جيزيت يعني بحال نفكر، جو سوي ليس موا ريفليشير اتركني افكر. je ne sais pas moi يعني ما عرفتش انا هكا، j'hésite laisse-moi réfléchir. هاد العبارات هادو ملي تنستعملوهم فاش ايزيتي، مني ما تيكونش العباره تنعطيوها اما بالقبول ديريكتومون او بيان لو ريفوز، تيكون عندنا هنايا خاصنا واحد المهله للتفكير، تنكونوا ما متاكدينش واش غادي نرفضوا 100% ولا غادي نقبلوا 100%، تيكون عندنا واحد الشك، هنا تنستعملوا ايزيتي. Page 101. J'observe et je comprends. J'observe et je lis les supports. Puis j'en dégage les paramètres de la situation de communication. فمطلوب مني نملأ هذا الجدول هذا. عندنا situation numéro 1, situation numéro 2. مطلوب لنا نشوفوا qui parle من يتكلم، qui لمن يتكلم، acte de parole يعني شنو العبارة اللي قالوا، moyen langagé بأش من صيغة. إذن غادي نجاوبوا على هذا السؤال هذا. La correction, بالنسبة qui parle عندنا Antoine في la première situation. À qui? À Juliette. Acte de parole, invité à son anniversaire. Moyen langagé, je voudrais t'inviter. Situation numéro 2. Qui parle? Une fille. À qui? Sylvie. Acte de parole, aller au cinéma. Moyen langagé, ça te dit d'aller. Ça te dit d'aller. غادي نمرو كذلك في la situation 2 عندنا juge. إذن عندنا un garçon à qui parle à une fille, acte de parole, faire une promenade, moyen langagé عندنا tu as envie. Je m'exerce. Grand A, j'imagine un échange entre deux personnes à partir des situations de communication suivantes. 1. Khadija invite Aïcha à faire des courses ensemble. Cette dernière accepte avec joie. يعني مطلوب لنا اننا نعطيو هذيك الحوار اللي داز ما بين عائشه وما بين صديقه ديالها اللي عرضت عليها انها يمشيو يديروا واحد الكورس اونصومبل في الوقت اللي قبلت الصديقه ديالها افيك جوا بكل فرح. غادي نشوفوا لا دوزيام فراز. كريم propose à Saïda et Kamel de partir en voyage le week-end. Kamel accepte mais Saïda refuse poliment. يعني كريم بروبوزا يعني اقترح على سعيد وسعيدة وكمال باش يسافروا في الويكاند. كمال اكسبتا بمعنى انه قبل، بصح سعيدة رفضت بطريقة très polie. غادي نشوفوا la troisième phrase. Sarah invite son amie Hiba à voir le match opposant Real Madrid ديال برشلونة. هبة hésite يعني ملي تنشوفوا هنايا هبه ازيت كاين عندها واحد الشك، يعني خصها الوقت ديالها تفكر وتريفليشي باش تجاوب ساره.
correction. Je m'exerce. La première phrase, la première question, j'imagine un échange entre deux personnes à partir des situations de communication suivantes. La première, Khadija invite Aïcha à faire des courses ensemble. Cette dernière accepte avec joie. Khadija, tu as envie de faire des courses ensemble? Aïcha, oui, pourquoi pas. ممكن أنا جواب يكون بطريقة أخرى. C'est une bonne idée. عائشة ممكن تجاوب c'est une bonne idée. ممكن تقول لها j'accepte. وكذلك ممكن أن تقول لها oui, pourquoi pas. كلهم هادو أجوبة اللي ممكن عائشة تجاوب بهم. يعني oui, pourquoi pas. وكذلك c'est une bonne idée. وكذلك j'accepte. فهادو ردود اللي ممكن أن نحيدو هذا الجواب هذا ونغومبلاسيهم بهم. غادي نمرو la deuxième. Karim propose à Saïda et Kamel de partir en voyage le week-end. Kamel accepte mais Saïda refuse poliment. إذن كيفاش غتكون هذه السيتوياسيون؟ عندنا كريم je vous propose de partir en voyage ce week-end. كان هذا هو الاقتراح ديال هذا هو البروبوزيسيون ديال كريم. إذا نشوفوا ردود الفعل ديال كمال وسعيدة. بالنسبة لكمال كان قبل، إذا غيقول سوبر جو سوي بارتون، يعني أنا غادي نمشي. بالنسبة لسعيدة ديزولي جو نو بو با، وممكن أنها تقول ممكن أننا نبدلو هاد يعني هاد الفراز هادي بون إيدي مي جي ان ترافاي ا فير. مي بون إيدي مي جي ان ترافاي ا فير. سوبر جو سوي بارتون، وكذلك c'est une bonne idée. كذلك avec plaisir. كذلك j'accepte. هنايا تيبقى لنا لو شوا كيفاش يكون رد الفعل ديالنا في هذاك الاقتراح. اذا غادي نمروا لثالثا. الاقتراح الثالث، سارة انفيت سون امي هبه à voir le match opposant Real Madrid. هبه hésité، يعني شنو غادي يكون هذا الحوار كيفاش داز؟ Sarah, je t'invite à venir voir le match Real-Barça ce dimanche. Hiba, je ne sais pas si mon programme le permet. ممكن أننا نبدلو هذا الجواب ديال هبة ونكتبو laisse-moi réfléchir. يعني كذلك ممكن أننا نعطيو عبارة أخرى je ne sais pas si mes parents acceptent. يعني كلهم des expressions اللي تعطيونا نفس المعنى. Séquence 1. Esquisser la structure de la pièce théâtrale à produire. Longue communication. Se représenter le théâtre et utiliser le lexique relatif aux matières du théâtre. بمعنى غادي نقدموا le théâtre وكذلك نستعملوا مصطلحات اللي عندها علاقة بالمهن ديال التياتر ديال المسرح. سيبور 1. شنو عندنا في هاد الدعامه الاولى؟ عندنا واحد الغيمه ديال الكلمات ديال لي مو ديفيرون ولكن كلها تتعلق لينا باش بهاد المجال ديال المسرح. اذا هاد الكلمات الجل ديالها اللي هي ما واضحش وما باينش صغير بالكتابه صغيره ولكن كاينين اللي هما بالكغا بحال عندنا هنايا تياتر، عندنا سين، عندنا اكتور، عندنا سبيكتاكل، مهرجان، تياتر، مسرح، سان يعني هنايا مشاهد، اكتور، يعني بزاف ديال الكلمات اللي هما كاينين واضحين واللي ما واضحينش ولكن جل هاد الكلمات كلها تتصب لنا في نفس المجال اللي هو ديال تياتر. اذا غادي نشوفوا نمروا لسيبور 2 شنو عندنا فيه. بالنسبه للدوزيام سيبور عندنا كذلك المهن اللي تتزاول في المسرح. هنا عندنا على سبيل المثال عندنا لي كوميدي، يعني في الصوره تبين لنا دي كوميدي اللي هما كاينين في المسرح. ما بالنسبه للصوره لا دوزيام ايماج عندنا يعني واحد الماكيور اللي تيدير المكياج، واحد الفنان او بيان الممثل اللي كل هاد لي فوتو اللي عندنا هنايا عندها علاقه باش بلو تياتر. اذا عندنا في لا ترويزيام فوتو لو ميتور اون سين، كذلك عندنا هنايا الممثلين على خشبة المسرح. نشوفوا نمروا للسيبور نيميرو 3. عندنا فيديو انتيتولي كيس كو لو تياتر. عندنا واحد لا فيديو اللي مطروح فيه واحد السؤال ما هو تياتر، وعطينا كذلك الريفيرونس ديالو، المرجع ديالو، لادريس ديالو. مني غادي من بعد ما غادي نقلبوا لاباج غادي نشوفوا هاد سيبور 3 كاين في الباج 104 اللي غادي
مطروح فيه بزاف ديال الاسئله غادي نجاوبوا عليها ان شاء الله تعالى. اذا غادي نشوفوا البقيه ديال الاسئله. j'observe et je comprends. ألاحظ وأفهم. j'observe le support 1. Ci-dessus, le néage de mots. Et je complète le tableau suivant avec les termes se rapportant au. بمعنى غادي نرجعوا للسيبور 1 اللي فيه هذيك الغيمه ديالاش ديال دي زونسومبل ديال الكلمات اللي كلها تتصب لنا في المجال ديال المسرح. مطلوب منا اننا بهذوك الكلمات غادي نعمروا هذا الجدول اللي فيه اليو الامكنه كذلك لو جونغ النوع. اذا غادي نعاودوا نرجعوا للسيبور من هاد الغيمه ديال الكلمات ولا هاد السحابه ديال الكلمات. غادي نختاروا الكلمات اللي تتعلق بالامكنه ديال المسرح والكلمات اللي تتعلق بلو جونغ بمعنى النوع ديال المسارح. كاينين المسارح اللي هما يعني تنقولوا تراجيدي، عندنا هنايا تراجيدي، عندنا ميثولوجي كلهم تيدخلوا في لو جونغ، عندنا كذلك الكوميدي، عندنا هنا عندنا لا سين تدخلنا في الامكنه، ليو تدخلنا في الامكنه، ديكور تدخلنا في الامكنه، كذلك السين معوده. عندنا بليزيور اللي عندنا هنايا، ولكن كاينين اللي هما صغارين بزاف ما تيكونوش واضحين. اذا غادي نحاولوا نكملوا بالمعرفه ديالنا اللي ديجا حنا تنعرفوه، غادي نحطو نكلاسيوه في هذا الجدول هذا. مثلا عندنا هنايا في لو غادي نحطو ليو، غنحطو سين، غنحطو ديكور. عندنا في لو جون غنحطو تراجيدي، كوميدي، درام، ميثولوجي، كلهم تيدخلوا في الانواع ديالاش ديال هاد لو تياتر، النوع ديال المسرحيات اللي تيكونوا في التياتر. لا كوريكسيون ديال هذاك السؤال بهذه الطريقه. J'observe le support 1 ci-dessus, nuage de mots, et je complète le tableau suivant avec les termes se rapportant au lieu et au genre. بالنسبة للأمكنة عندنا lieu, scène, décor، وكذلك ما حاولش أنني نستخرج كل شيء. Les genres عندنا tragédie, comédie, drame, mythologie. B. J'observe le support 2 et je trouve le métier de théâtre correspondant à chaque image. غادي نرجعوا لي زيماج اللي كاينين عندنا في سيبور 2. فهادو هما لي زيماج اللي عندنا في سيبور 2. كيف ما سبقت شرحت لكم هاد الفوتو هادو تتعلق لينا يعني بهاد المسرحيين ولا هاد الفنانين اللي هما تيعملوا لنا لا كوميدي، يعني بمعنى الفكاهه. المطلوب في نفس السؤال هو اننا نستخرجوا المهن المتواجده في كل صوره. بالنسبه لا بروميير فوتو عندنا يعني هنايا بالنسبه لهنايا شنو تتواجدوا عندنا دي كوميديان يعني فكاهيين. هنايا عندنا دي ماكيور اللي تيعملوا المكياج، وكذلك عندنا هنايا لو ميتر اون سين. فهادو هما المهن الثلاث اللي عندنا في هاد لي 3 زيماج. La correction de la question B. J'observe le support 2 et je trouve le métier du théâtre correspondant à chaque image. بالنسبة la première image les comédiens الفكاهيين. ثاني image عندنا le maquilleur يعني اللي تيعمل المكياج. troisième image عندنا le maître en scène. L'échange de Paul Claudel. Un extrait مقتطف. Je suis actrice. Vous savez, je joue sur le théâtre. Vous savez ce que c'est؟ بمعنى أنا ممثلة كما تعلم، ألعب في المسرح. ألا تعرف ما هو؟ Vous savez ce que c'est؟ Il y a la scène et la salle. هناك المسرح والقاعة. Tout est clos. كل شيء مغلق. Les gens viennent là le soir. بمعنى الناس يصعدون هناك ليلا. Et ils sont assis pour ranger les uns derniers et les autres regardent. ويجلسون في صفوف الخلف، بعضهم البعض يراقبون. Ils regardent le rideau de la scène et ce qu'il y a derrière quand il est levé. بمعنى إنهم ينظرون إلى ستار المسرح وما وراءها عندما ترفع. Et il arrive quelque chose sur la scène comme si c'était vrai. ويحدث شيء ما على المنصة كما لو كان صحيحا. C'est ainsi qu'ils viennent au théâtre la nuit. Je les regarde et la salle n'est rien que de la chair vivante et habillée. Et les garnissent les murs comme des mouches jusqu'au plafond. Ainsi qu'ils viennent au théâtre la nuit. هكذا يأتون إلى المسرح في الليل. أشاهدهم والقاعة ما هي إلا لحوم حية ومرتدية ويصطفون الجدار مثل ذباب
حتى السقف. Et je vois ces centaines de visages blancs. وأرى هذه المئات من الوجوه البيضاء. L'homme s'ennuie et l'ignorance lui est attachée depuis sa naissance. بمعنى يصاب الإنسان بالملل والجهل مرتبط به منذ ولادته. Il ne sache de rien comme cela commence au fini. C'est pour cela qu'il va au théâtre. ولا يعرف كيف يبدأ أو ينتهي. لهذا يذهب إلى المسرح. Et il se regarde lui-même, les mains posées sur les genoux. بمعنى ينظر إلى نفسه ويده على ركبتيه. Et il pleure et il rit et il n'a point envie de s'en aller. وهو يبكي وهو يضحك ولا يريد الذهاب. Ils m'écoutent et ils pensent ce que je dis. Ils me regardent et j'entre dans leur âme comme dans une maison vide. C'est moi qui joue les femmes. يستمعون إليها ويقولون ما أقول وينظرون إلي وأنا أدخل أرواحهم كما لو كانت في منزل فارغ. من يلعب دور المشاهير. La jeune fille est l'épouse vertueuse qui a une veine bleue sur la tempe et la courtisane trompée. Et quand j'écris, j'entends toute la salle gémir. الفتاة بمعنى الفتاة والزوجة الفاضلة ذات الوريد الأزرق في صدغها ومومس مخدوع. وعندما أصرخ أسمع كل الأنين القدر. Et je les regarde aussi. Et je sais qu'il y a là le caissier qui sait que demain on vérifiera les livres et la mère adultère dont l'enfant vient de tomber malade. أنا أنظر إليهم أيضا وأعلم أن هناك أمين الصندوق. هناك الذي يعرف ذلك غدا. سوف نتحقق من الكتب والأم الزانية التي مرض طفلها للتو. Et celui qui vient de voler pour la première fois. Et celui qui n'a rien fait de tout le jour. Et il regarde et écoute comme s'il dormait. Et c'est ainsi que je me montre sur la scène. Et celui qui vient de voler. بمعنى والشخص الذي طار لتوه لأول مرة. والشخص كذلك الذي لم يفعل أي شيء طوال اليوم وهم يشاهدون ويستمتعون كما لو كانوا نائمين. وهذه هي الطريقة التي أظهر بها نفسي على المسرح. Et c'est ainsi que je montre sur la scène. Je lis le texte يعني نقرأ النص. ثانيا j'exprime ma représentation sur le théâtre. Pour moi le théâtre c'est يعني نعطي واحد التقديم على le théâtre وبالنسبة لي أنا théâtre هو. Correction de la question numéro 2. J'exprime ma présentation sur le théâtre. Pour moi le théâtre c'est un lieu où je joue des pièces théâtrales. C'est aussi un genre littéraire et également un jeu de rôle sur scène. 3. Je complète le tableau qui suit. Information sur la narratrice. Éléments du théâtre. Temps de représentation. Objectif du public. Réaction du public. Thème traité. 3. Je complète le tableau qui suit. Information sur la narratrice. C'est une actrice, elle joue le théâtre. Éléments du théâtre, la scène, la salle, les rideaux, les plafonds, les rangées. Temps de représentation, le soir ou la nuit. Objectif du public, oublier ses ennuis, s'instruire, se divertir, se regarder lui-même. Réaction du public, il pleure, il rit. Les thèmes traités, la femme en général, la jeune femme, l'épouse et la courtisane. Page 105, je retiens. Le théâtre est un genre littéraire qui comprend des œuvres destinées à être jouées sur scène. Il désigne également le lieu de la représentation des spectacles. Les thèmes traités ont un rapport très étroit avec le vécu des citoyens. بمعنى il désigne également le lieu de représentation des spectacles يعين الأمكنة ديال عرض الأداء وكذلك les thèmes traités en rapport très étroit avec le vécu des citoyens. كذلك تختارنا الموضوعات المختارة واللي لها علاقة وطيدة باش بالمواطن des citoyens. غادي نمروا ثانيا.
Deuxièmement, plusieurs métiers gravitent autour du théâtre comme يعني عديد من المهن التي تجذب مؤلف المسرح. مثال عندنا le comédien. Le comédien من هو الكوميديان؟ هو الفكاهي celui qui joue sur scène. هذاك الفكاهي اللي تيلعب على خشبة المسرح. Le metteur en scène اللي هو المخرج celui qui met en place le spectacle et propose une interprétation. هو المخرج. L'agent الوكيل celui qui négocie les contrats gère la carrière des artistes. كذلك هذاك الوكيل اللي تيكون مكلف لينا بلو كونطرا ديال هذيك المسرحيه. l'auteur بمعنى الكاتب celui qui écrit la pièce هو اللي تيكتب لنا هذيك المسرحيه. l'accessoiriste l'accessoiriste هو اللي تيكون مكلف ب لي زاكسسوار من لباس من كل شيء يعني لي زاكسسوار. il fabrique les accessoires nécessaires à la pièce. هو اللي تيصايب لينا هذوك لي زاكسسوار اللي تنحتاجو في هذيك المسرحيه. le coiffeur perruquier il coiffe fabrique les postiches. يعني الكوافور بمعنى الحلاق اللي تيصيب لنا الشعرات ديال هذوك الفنانين. لو ماكيور كذلك اللي تيعقد المكياج. il maquille les comédiens اللي تيعقد لينا لي كوميديان هذوك الفكاهيين. l'éclairagiste هو مصمم الإضاءة. il manipule le console pendant le spectacle. هو اللي تيظهر على الإضاءة خلال هذيك المسرحية. Le régisseur هو مدير المسرح. il prépare et supervise les répétitions, les changements de décor, l'éclairage, les spectacles. هو اللي مكلف بهم هو مدير ديال المسرح. le technicien التقني il monte il démonte l'éclairage يعني يرفع لينا وينقص لينا مناش من الإضاءة. les décors كذلك مكلف لنا بالديكورات et les éléments du son كذلك كل ما يخص لنا الأصوات. Je m'exerce. Grand A. À partir de ces définitions يعني من خلال هاد التعريف هادو je cherche tous les mots. أبحث على جميع ديال الكلمات qui se rapportent au théâtre اللي عندها علاقة بالمسرح. et je regroupe dans le tableau suivant. وغادي ندرجها في الجدول التالي. les mots الكلمات des expressions qui renvoient à l'art يعني وكذلك الكلمات والعبارات اللي تترجع لنا الفنون et ceux qui font référence à la salle de spectacle وكذلك اللي عندهم علاقة بصال ديال spectacle صال ديال عرض هذه المسرحيات. A. Le nom théâtre tire son origine de grec théatron qui veut dire lieu où l'on regarde. Le théâtre est une branche de l'art scénique, un genre de spectacle qui a à voir avec l'interprétation, la représentation, la mise en scène, par lequel sont exécutées des représentations dramatiques en la présence du public. Ces arts regroupent le discours, les gestes, les sons, la musique et la scénographie. عندنا هنايا هاد لابارتي هادي ان لو نون ديال التياتر الاسم ديال التياتر موخود الاوريجين ديالو يعني الاصل ديالو من كراك تياترون كي فو دير اللي تيبغي يعطينا المعنى ديالاش ليو او لون ريغارد المكان اللي تنشوفو منه. لو تياتر ايت اون برانش دو لار سينيك يعني ديال الفنون الجميله. ان جونغ دو سبيكتاكل كي a à voir avec l'interprétation بمعنى الترجمه لا representation تقديم لا ميز اون سين يعني تقديم على مسرح على خشبة المسرح. par laquelle sont exécutées de représentations dramatiques يعني تينجز لنا واحد الأداء درامي. on la représente d'un public يعني اللي تنقدموه لواحد الجمهور. ces arts regroupent le discours, les gestes, les sons, la musique et la scénographie يعني هذا الفن هذا تيجمع لينا يعني بزاف ديال تيجمع لنا ما بين الخطاب وكذلك ما بين الحركات والأصوات والموسيقى والأداء الدرامي. B. Le théâtre est un genre littéraire qui expose une action dramatique sous forme de dialogue entre les personnages. Le théâtre est écrit pour être représenté plutôt que pour être lu. Il se pose des acteurs, des costumes, des décors, un public. بمعنى le théâtre est un genre littéraire واحد النوع أدبي qui expose une action dramatique اللي تعطينا واحد الأداء درامي sous forme de dialogue على شكل حوار entre les personnages ما بين الشخصيات.
Le théâtre est écrit pour être représenté. هذا التhéâtre سنكتبوه باش نبريزونتيه باش نقدموه plutôt que pour être lu يعني ماشي باش نقراو. Il se pose des acteurs يعني تفترض منا أنه يكونوا ممثلين دي كوستيم كذلك بدل يعني ملابس دي ديكور كذلك ديكورات اي ان بوبليك وكذلك يكون عندنا جمهور. هذا كله اللي تيخص لينا اللي تيشملنا التياتر المسرح تيستلزم منا ان يكونوا هاد العناصر هادو. اذا غادي نشوفوا سي le théâtre non masculin. 1. Scène édifice destiné aux représentations des œuvres se rattachant à l'art dramatique. 2. La représentation elle-même. 3. Art dramatique considère comme un genre fait du théâtre. 4. L'ensemble ou une littérature particulière, des écrits pour le théâtre de Molière. 5. Lieux où se produisent certains faits. فمطلوب منا هنايا غادي نكلاسيو اللي هما الكلمات والعناصر اللي تتعلقوا باش بلارت بالفنون وكذلك هنايا بلاصه ديال المسرح. مطلوب منا في هذا السؤال المطروح هو ان من هاد لي 3 ديال لي ديفينيسيون اللي عندنا خصنا نكلاسيو لي مو اللي عندهم علاقه بلارت هنايا بالفنون هنايا وكذلك لي مو اللي عندهم علاقه بلاصال ديال المسرح غادي نكلاسيوهم هنايا. غادي نشوفوا لا كيسيون اللي كانت عندنا هي À partir de ces définitions, je recherche tous les mots qui se rapportent au théâtre et je regroupe dans le tableau suivant les mots, les expressions qui renvoient à l'art et ceux qui font référence à la salle de spectacle. يعني القاعة ديال العرض. بالنسبة للخانة ديال l'art فعندنا art scénique, genre littéraire, art dramatique, faire du théâtre. هادو اللي تيخصو الخانة ديال l'art. بالنسبة للخانة ديال salle spectacle عندنا théâtron, interprétation, représentation, scénographie, acteur, costume, décor, un public. هادو هما جوج الكلمات اللي تيخصو la salle de spectacle. وبالنسبة للart je répète art scénique, genre littéraire, art dramatique, faire du théâtre. B. Je cherche dans le dictionnaire la définition d'au moins 3 métiers de théâtre et je le recopie. يعني مطلوب منا أننا نعتمدوا الديكسيونير باش نشدوا على الأقل 3 ديال لي ميتي 3 ديال المهن اللي غادي نختاروهم تيكونوا يتعلقوا بالمسرح وغادي ناخذوا هذيك لا ديفينيسيون هذاك التعريف ديال هذيك المهنه. يعني الا خدينا لا كوافير ولا خدينا كذلك لا كوميديان ولا خدينا دوبلور ولا يعني ناخذ واحد المهنه اللي غادي ناخذوها ونحطوا التعريف ديالها. ففي جو روتين عندنا بليزيور مهن وكذلك معطي لينا لي ديفينيسيون ديالهم اللي شفتهم معكم. فغادي نعطيكم انا المهن ممكن انكم غادي ديروا ليهم واحد بتيت ريشيرش وتحطوا لي ديفينيسيون ديالهم. لا كوريكسيون ديال الكيسيون بي وهي تندرج لنا هنايا فمطلوب منكم انكم تحدوا 3 ديال المهن. فهنا عندنا بليزيور يعني عده مهن. فلو كوميديان الدور ديالو هو celui qui joue sur scène. فهكا غتاخذوهم اما تكتفيوا انكم تاخذوا 3 من هنايا ولا تدخلوا للانترنت وتاخذوا 3 ديال المهن اللي تيكونوا يتلعبوا سور يعني سور سان ولا يعني عندهم علاقه بالمسرح وغادي تحطوا لي ديفينيسيون ديالهم التعريف ديالهم. Page 106. B. J'utilise les définitions de la feuille des métiers du théâtre pour compléter des mots croisés. يعني غادي نستعمل هاد التعريف هادو اللي عندنا باش نستخرج المهن باش غادي نعمر بهم هاد لي مو كروازي. اذا عندنا البطاقه الاولى ولا عندنا الجمله الاولى la personne qui a écrit la pièce de théâtre. من هو؟ يعني هو l'auteur هو الكاتب. 2. la personne qui vend les billets. يعني الشخص اللي تيبيع لنا هذوك لي بيي تنسميوه غيشوتيي يعني تيكون في الغيشي غيشوتيي. 3. la personne qui cachait dans les coulisses fait apparaître et disparaître des décors. من هو هذا الشخص اللي تيكون خلف يعني الكواليس تيكون هو لو سانتريي. اذا غادي نمروا رابعا ان سينونيم داكتور يعني المرادف ديال لاكتور. شنو غادي يكون المرادف ديال اكتور وهو دوبلور.
6 il confectionne de fausses barbes يعني تيصيبنيو هذوك الدميات اللي ما هماش حقيقيين شنو غادي نسميوه perruquier. عندنا il place les spectateurs il veille à ce que tout se passe bien pour eux. من يكون هذا الشخص هذا بلاسور يعني هو اللي سيعطينا كل واحد يشد البلاصه ديالو. 8 il choisit la pièce la manière de la jouer et dirige toute l'équipe des comédiens ou des techniciens. C'est un peu le grand chef. من يكون هذا الشخص هذا اللي يختار لنا لي بيس كذلك البيس كاين اللي هما دوك المقدمات ديال هذيك المسرحيه اي لي ميتي دو جوي يعني هذوك الادوار اللي غادي يتلعبوا كذلك تيختار ليكيب لي كوميديان لي تكنيسيان. من هو غيكون هو لو ميتور اون سين. 9 il s'occupe des lumières. شكون عنده علاقه بلي لوميير هو ليكليراجيست اللي عنده علاقه بالاضاءه. 10 10 il s'occupe de la carrière d'un comédien un agent. إذن غادي نعطيهم لكم مكتوبين هادو يعني بالترقيم. La correction ديال la question B. J'utilise les définitions de la feuille des matières de théâtre pour compléter les mots croisés. بالنسبة ل 1 عندنا l'auteur 2 guichetier 3 cintrier 4 comédien 5 doublure 6 perruquier 7 placeur 8 metteur en scène 9 éclairagiste 10 agent. هادو هما اللي غنملؤوا بهم هادوك لي مو كروازي هادوك لي كاس ديال لي مو كروازي. oral négocier le projet produire et jouer une pièce de théâtre. نناقشوا واحد الموضوع produire نتشو كذلك نلعبوا واحد المسرحيه اللي هي صغيره. j'observe et je comprends. ألاحظ وأفهم. sujet الموضوع ديالنا durant cette période خلال هذه الفترة vous allez produire et jouer une petite pièce de théâtre. خلال هذه الفترة غادي تلعبوا كذلك تنتجوا تلعبوا واحد الدور ديال المسرحية. vous proposez et négocier غادي تقترحوا وكذلك تناقشوا et négocier à cet effet كذلك غادي تناقشوا هذا الحدث هذا. l'intrigue هذيك ليستوار اللي غتحاولوا ان شاء الله تتكلموا عليها دو فوتر بروجي يعني الموضوع اللي غادي تتكلموا عليه في هذيك المسرحيه ديالكم د القسم. جو لي لو سوجي غادي تقراو هذا الموضوع هذا. بي جون ديغاج لا تاش كو جو دوا افيكتوي خصني نستخرج يعني هذوك لي تاش اللي خصني نعمل بهم. جو روتيان شنو عندنا في هاد جو روتيان الحويجات اللي خصني ناخذ باش نخدم هاد لو بروجي ديالي. pour négocier une proposition يعني باش ناقص واحد البروبوزيسيون ولا واحد الاقتراح. j'aurais besoin des ressources suivantes خصني انا محتاج لواحد المراجع التاليه. employer des expressions pour accepter refuser ou expliquer يعني خصني عبارات اللي محتاج فيها انني نعبر بالقبول ولا الرفض او لا des explications شروحات. être pertinent et poli dans mes interventions بمعنى انني خصني نكون هذاك الموضوع ديالي يكون عنده ذات صله وكذلك يحترم ميز انترفونسيون التدخلات ديالي يعني يحترم التدخلات ديالي من يكون تندخل في واحد الموضوع اللي هما تيلعبوه الاصدقاء ديالي. adopter une attitude objectif vis-à-vis des propositions de mes amis تبني واحد الموقف موضوعي مقابل اصدقائي. la structure d'une pièce théâtrale البنيه ديال هذيك القطعه المسرحيه كلهما هادو النقاط اللي خصني نحترمهم باش نصايب واحد البروجي ديالي. لي كومبوزونت دون بيس يعني المكونات ديال هذيك البيس هذيك القطعه المسرحيه. لو ليكسيك دي ميتيي دو تياتر كذلك معجم المهن المسرحيه يعني هذوك المصطلحات اللي غادي نستعمل ما غادي نستعمل الا المصطلحات اللي تيصبوا لنا في المسرح يكون عندهم علاقه بالمسرح. Je m'exerce. Je participe à la négociation de notre projet de classe de français intitulé Produire et jouer une petite pièce de théâtre. يعني نتجو ونلعبوا في واحد الدور ديال مسرحيه. Je fais des propositions relatives. Je fais des propositions relatives. غادي نعطي اقتراحات موضوعيه. عندنا l'intrigue l'histoire de la pièce الحكايه ديال هاد القطعه. Au personnage
يعني الشخصيات. au lieu et temps المكان وكذلك الزمان. au nombre des scènes عدد ديال المشاهد وكذلك ديال الصفحات. بالنسبة للملء الجدول à l'intrigue l'histoire de la pièce فمطلوب منكم انكم تنزلوا هنايا لو تام l'histoire يعني الموضوع ديال هذيك المسرحيه اللي غادي تكلموا عليه. الموضوع سا ديبون شنو ما انت اختاريتي غادي تتكلم، سواء على يعني لي فيت، على لانيفرسير، على واحد الفيلم اللي شفتيه عجبك غتحط له واحد الموضوع، واحد العنوان، واحد الاسم، غتختار واحد الاسم باش تعرف شنو المراحل الماجيه. او بيرسوناج غتبدا تختار في الشخصيات. في هذيك المسرحيه اللي خديتي لها واحد العنوان، واحد الموضوع اللي حددتي، واحد الموضوع، هذاك الموضوع اللي خديتي يعني شحال فيه من شخصيه. لي بيرسوناج واش كاينين دي زوم، كاينين دي فام، كاينين دي في، كاينين دي غارسون، وهذوك العدد ديال لي بيرسوناج هما اللي غتكتبوهم هنايا، الاسماء ديالهم، ولا تحدد لهم الاسماء، ولا تعطيهم يعني تعطي الذكور شحال، الاناث شحال، لي فام شحال. المهم هنا تيتعلق لنا هذه الخانه بلي بيرسوناج يعني الشخصيات اللي لاعبين في هذاك الموضوع. او ليو اي طون بالنسبه ليو طون تنشوفوا الديكور اللي غادي نخدموا فيه هذيك المسرحيه. فالوقت اللي غادي تلعبوا واحد المسرحيه في الكلاس فغادي تحاولوا انكم تجتهدوا، تخدموا بالكراسات، تخدموا بالصور، حتى ولا كنتوا بغيتوا تجيبوا واحد الموضوع اللي هو جميل تحاولوا انكم لي زاكسيسوري يعني هادوك لي زاكسيسوار اللي تخدموا بهم تقدروا تعتمدوهم حتى من المنازل ديالكم، حتى في اللباس انكم تشونجيو في اللباس ديالكم. الا خديتوا الدور ديال فقير ناخذ واحد الجيل اللي هو مقطع وهكا، الا خدينا ديال مرا كبيره ناخذ يعني حتى المكياج اللي غيتمكيا به يكون هكا، نخدموا حتى بلو بلون في الشعر ونديروا حتى اللباس ديال المروات كبارين. فهنا لو ديكور تنحترموه، نقدروا الوقت اللي غادي نمشيو حدا طابلو نخدموا شي ديكور هكا اللي نقدروا باش يعطينا واحد الايحاء اننا في واحد المسرحيه. فبالنسبه للديكور او نومبر دو سين دو باج يعني لو نومبر العدد ديال لي زاكس المشاهد اللي غتختاروا، فتتحدوا شحال من مشهد عندكم في هذيك المسرحيه. هكا غادي تكونوا ضبطوا لو بروجي ديالكم وقمتوا به على احسن وجه. لو نومبر داكس اي دو سين المشاهد اوسي لي باج شحال من باج عندكم في هذاك. يعني قبل ما نعمل واحد البروجي فتنكتبوا، ولكن هو تيتقام على سن يعني تيدار على المنصه ديال المسرحيه، يعني تتنوض وتطبق هذاك الكتابات ديالك. يعني كل واحد فيكم تيشد هذاك المشهد تيحفظه وتيعمل به. اذا باش يكون البروجي ديالكم ناجح فخصكم اول حاجه تختاروا الموضوع من عم نختاروا الموضوع كيف ما كان هذاك الموضوع نحاولوا انه يكون بسيط، وكذلك نختار الاعضاء اللي غيخدموا معايا يكونوا كذلك هما هكا يكونوا ما عندهمش الخجل، يكونوا قادرين انهم يطبقوا هذاك الدور باحسن وجه. بالنسبه للشخصيات هنايا لي بيرسوناج يكونوا على حسب الموضوع اللي اختاريتو. الامكنه كذلك بالنسبه للديكور اللي تيكونوا غادي تقدموا فيه هذيك المسرحيه ديالكم. فحاولوا انكم الا كنتوا غادي تلعبوا واحد المسرحيه تاخذوا معكم لي زاكسيسوري من الدار، ولا تاخذوا هكا تحاولوا وتكتبوه في الطابلو، تبدعوا يعني تخليوكم نتوما خلاف وحدين اخرين اللي غيقوموا كذلك هما ويصايبوا بروجي اخر. فحاولوا انكم تبدعوا في لا ديكوراسيون كذلك. او نومبر دي سين كذلك المشاهد حاولوا انكم يكون داكشي بسيط وتجتهدوا انكم ديروا مشاهد مره تبدلوا. فهذا بالنسبه لهذا الجدول هذا. بي جو رياجي بيرتينمون et poliment aux propositions de mes amis. كذلك غادي ندخل يعني بعلاقه لها صله بهذاك لو سوجي ولا هذاك البروجي اللي عملوا، وكذلك باحترام الاقتراحات ديال الاصدقاء ديالي. C'est je réinvestis mes acquis pour anticiper ou négocier les rôles que je vais jouer avec mes camarades. بمعنى نعيد الاستثمار ديال المكتسبات ديالي في الدروس السابقه باش نناقش الدور ديالي مع الاصدقاء ديالي. نعاود الاستثمار ديال المكتسبات ديالي اللي شفتها في الدروس السابقه باش نناقش الدور ديالي مع الاصدقاء ديالي. فشفنا الدروس اللي تتعلق يعني بالاكسبتاسيون، كذلك الرفوز، كذلك كيفاش غادي نقترحوا. فهاد الدروس هادو عندها علاقه وصله وطيده، هي ذات صله يعني بيرتينون بهاد الدرس هذا.
خاصكم تدخلوا هذوك الدروس اللي شفتوا سابقا باش كوم كوا انكم تطبقوا الدروس في هذه المسرحيه هذه. الملخص ديال الدرس هذا في l'oral: négociation du projet de classe, produire et jouer une pièce de théâtre. عندنا pour négocier son projet de classe intitulé produire et jouer une pièce de théâtre, on peut recourir aux ressources employées suivants. يعني غادي نرجعوا لهاد المراجع التاليه. عندنا 4 النقاط اللي هما اساسيين باش نخدموا واحد البروجي دو كلاس، باش ننتجوا واحد المسرحيه اللي هي تكون مميزه وغنخدموها في الكلاس ديالنا. ليكسبرسيون بور بروبوزي، يعني هذوك العبارات باش غادي نبروبوزيو، يعني باش نقترحوا. اكسبتي اي ريفوزي اون ايدي، باش غادي نرفضوا ونقبلوا واحد الايدي، واحد الفكره. لا ستركتور دو لا بيس، يعني البنيه ديال هذيك لا بيس دو تياتر ا برودوير، نركزوا على البنيه. لا ستركتور دو لا بيس تياترال، على هذيك المسرحيه اللي غادي ننتجوا. لي كومبوزونس دو لا بيس دو تياتر ا برودوير، كذلك نركزوا على لي كومبوزونس، يعني المكونات ديال هذيك المسرحيه اللي غادي ننتجوا. لو ليكسيك دي ماتيير دو تياتر، كذلك هذاك الرصيد يعني اللغوي ديال المهن ديال التياتر اللي عندنا لا بليبار ديالو في الباج 103. فهادو هما جل النقاط اللي خاصكم تركزوا عليهم باش تعملوا واحد البروجي دو كلاس يكون مميز. écrit produire la structure d'une pièce théâtrale، يعني ننتجوا واحد البنيه ديال واحد المسرحيه d'une pièce théâtrale، قطعه مسرحيه. j'observe et je comprends، ألاحظ وأفهم. sujet، الموضوع ديالنا. tes parents remarquent que tu es devenu accro aux réseaux sociaux et décident de mettre fin à leur abonnement internet. Tu élabores une structure d'une pièce à partir de cette situation. يعني الآباء ديالك لاحظوا بأنك وليتي مدمن على لي ريزو سوسيو، على مواقع التواصل الاجتماعي، ففكروا أنهم يعملوا واحد النهاية لهذا الإدمان ديالك على هاد المواقع. إذن غادي تعطينا موضوع واحد البياس، واحد القطعة مسرحية على حساب هذا الموضوع هذا. A je lis le sujet، نقرأ الموضوع. B j'en dégage la tâche que je dois effectuer، نستخرج يعني هادوك لي تاش اللي خصني نخدم بيهم. C je sélectionne les ressources appropriées، كذلك أنني نسيليكسيوني هادوك المراجع اللي غادي نرجع ليهم. j'organise mes idées، وغادي نستثمر الأفكار ديالي. je retiens. La structure de la pièce de théâtre constitue une sorte de scénario abrégé d'une pièce، يعني البنية ديال واحد القطعة مسرحية تتكون لنا من صور ديال سيناريو، واحد السيناريو اللي هو عنده علاقة بهذيك القطعة. elle suit généralement la progression suivante، يعني تتبع لنا التطورات التالية. لا سين ديكسبوزيسيون اللي تنسميوها في الاول المقدمه، يعني هذيك الدخله. لو نيد لي بيريبيسي، لو نيد يعني هذيك العقده، المشكله اللي عندنا في هذاك الموضوع ديالنا تيكون في العرض. لي بيريبيسي هما هذوك اللي تيكونوا اونتر بارونتيز. اي لو دينومون اللي تتكون يعني الاخر ديال لا بياس، الفان دو بياس اللي نعتبروها حنايا الخاتمه. اذا عندنا مقدمه، عرض، خاتمه في واحد المسرحيه. je m'exerce، أتمرن. à partir de la situation j'imagine، la situation هي هذاك الموضوع اللي ديجا شفنا على حساب يعني التواصل ديال الأطفال مع هاد المواقع التواصل الاجتماعي اللي تيصيروا شبه مدمنين عليها. إذن في المقدمه شنو غادي يكون عندكم في البدايه ديال الموضوع؟ شنو غادي ديروا؟ لا سين ديكسبوزيسيون، يعني على خشب المسرح شنو غيكونوا لي بيرسوناج، عندنا هنايا الشخصيات. لو ليو غادي نختاروه، كذلك المكان. لي زيليمون دو ديكور اي لوبجي ديشانج، شنو غادي يكون عندنا فيهم؟ لو نود العقده، المشكل اللي عندنا اللي غادي ندرسوه في هذا السوجي هذا، وهو العلاقه اللي شبه وصلت الادمان ديال الاطفال ديالنا على مواقع التواصل الاجتماعي. les éléments qui entraînent le changement de la situation. résultat faible à l'examen، يعني وصلنا ان الريزولتا غتكون عند هاد الوليدات هادو فابل، غيحصلوا على نتائج سيئه في الامتحانات. سي لي بيريبيسي
لي بيريبيسي هما هذوك اللي عندنا بين قوسين. عندنا ديسيزيون دي بارون، ديسيزيون دي بارون اللي هذاك القرارات ديال الاباء اللي تياخذوهم تجاه الابناء ديالهم في حاله وصلوا لهذا الادمان ديال المواقع التواصل الاجتماعي. لا رياكسيون دي في، يعني ردود الفعل ديال الابناء تجاه الاباء ديالهم ملي تيحبسوا عليهم مواقع التواصل الاجتماعي. لو دينومون تنوصلوا للنهايه، يعني في اخر شيء في هذيك المسرحيه شنو غادي يكون عندنا؟ سيتوياسيون ديكيليبر، غيكون عندنا واحد التوازن في هذيك لا سيتوياسيون. اذا غادي نوصلوا لواحد الحل، سوليوشن، خص يكون عندنا واحد الحل. اما يتوقفوا لنا دوك الوليدات على هذاك المواقع التواصل اللي ما تيبقاوش مدمنين عليه وتيعاودوا يرجعوا الكتيبات ديالهم، وتيكون هذا بواحد يعني دراسه مع الاباء ديالهم انهم تيبقاو يشجعوهم. فهنا تنشوفوا هذا الموضوع هذا. اذا هنا في الاخير لو دينومون هنا تتكون بحال خاتمه ديال المسرحيه، خاتمه ديال ديك ليستوار ديالنا، خاتمه ديال هذاك لو بروجي. فتنوصلوا للنهايه. النهايه خاصها تكون الحل ديال هذيك لو نود، العقده اللي كانت عندنا، المشكل اللي كان عندنا هنا تنوصلوا اننا نعطيو له حل. اذا عندنا جو بو مو سيرفير دون كارت مونتال. غادي نشوفوا سين ديكسبوزيسيون، يعني الموضوع ديال هذه المسرحيه هذه. فغناخذوا اكس يعني واحد السميه ديال واحد الشخص نيمبورت، ان élève de deuxième année collégiale s'assoit tous les nuits devant son ordinateur، اللي تيجلسنا الليله كامله امام يعني شاشه ديال الاورديناتور. سي بارون لو بلام بور سولا، يعني عاقبوه على هذا الفعل ديالو. هذا هو الموضوع ديالنا، يعني اكس واحد الشخص هذا كالكو سوا فتاه ولا ذكر ولا نيمبورت، المهم هو في النيفو ديالكم يعني دوزيام اني كوليجيال، s'assoit tous les nuits devant son ordinateur, ses parents le blâment pour cela. يعني غيعاقبوه الاباء ديالو على هذا الفعل ديالو انه دائما تيستمر لاوقات متاخره في الليل. لو نود، العقده اللي عندنا، لو نود هما العقد اللي عندنا ولا لي بروبليم ولا المشاكل اللي عندنا في هذا الموضوع. ان X, شخص X a obtenu une mauvaise moyenne dans le premier semestre، يعني جاب نقاط اللي هما نازلين في المرحلة الأولى. Son père décide de mettre fin à leur abonnement à l'internet، يعني الأب ديالو قرر أنه يعمل له نهاية للتواصل ديالو على الانترنت، أنه يسحب له الانترنت. أعيد، يعني كلكو سوا هذا الشخص هذا اللي غادي يكون سوا فتاة ولا ذكر a obtenu une mauvaise moyenne، اللي جاب واحد النقطة اللي هي سيئة في المرحلة الأولى في الدراسة dans le premier semestre. Son père décide de mettre fin à leur abonnement à l'internet، يعني الآباء ديالو قرروا أنهم يوقفوا ليه التواصل ديالو على الانترنت. غادي نمروا باش نشوفوا لي بيريبيسي. لي بيريبيسي يعني هذوك هذاك الكلام اللي تيكون اونتر بارونتيز. شنو عندنا هنايا؟ عندنا هذاك الشخص اللي هو اكس كونتينيو ا سو كونيكتي غراس ا يعني 104 جي ولا 8 جيجا، ولا على حسب انه كمل استمر في المتابعه ديالو لمواقع التواصل الاجتماعي عبر الهاتف ديالو ب 4 جي. او كورون لو بير لو بريف aussi de son portable، خدا ليه كذلك وحرمه من البورتابل ديالو. Il lui promet de le lui rendre à la fin de l'année s'il obtient une très bonne moyenne، يعني وعدوا انه يرجعوا ليه في لافان ديال السنه الى جاب نقاط مستحسنه وجيده. غادي نشوفوا لو دينومون. كيف ما سبق تشرح لكم اننا دائما في المسرحيه ولا في اي موضوع ولا بروجي اللي عندكم غادي تمروا من 4 المراحل. سين ديكسبوزيسيون، لو نود العقده اللي عندكم، المشكل لو بروبليم، لي بيريبيسي كذلك، وعندنا لي دينومون. اخر شيء هو الحل ديال هذيك العقده اللي كانت عندنا ولا هذاك لو بروبليم اللي كان عندنا. فعندنا هنايا اكس كومونس ا بيان ترافايي، يعني رجع انه تيخدم مزيان. il a réussi à oublier sa mauvaise habitude، وبدا تينسى
يعني هذيك العاده اللي كانت سيئه عنده اللي هي علاقته ديال الادمان مع مواقع التواصل الاجتماعي. اذا هنايا تحل لينا هذاك لو بروبليم اللي كان عندنا. écrit projet يعني غنكتبوا واحد البروجي ديالنا élaborer la structure de la pièce projet. غادي نناقشوا واحد البنيه ديال واحد لا بيس بروجي ديالنا. j'observe et je comprends ألاحظ وأفهم. sujet الموضوع ديالنا à partir de l'intrigue بمعنى عندنا l'intrigue و l'histoire retenue lors de la science des activités orales. يعني غادي نرجعوا للباج ديال les activités orales اللي هي 107. Vous procédez à l'élaboration de la structure de votre pièce par les biais d'une carte mentale. البيي ديال الكارت مونتال اللي هي عندنا هي هذه. شنو عندنا فيها؟ عندنا فيها لو نومبر دو بيرسوناج، العدد ديال الشخصيات اللي غادي يلعبوا لينا في هذاك البروجي ديالنا اللي هو مسرحيه. تيتر دو لا بيس غنختاروا العنوان ديال هذيك لا بيس ديالنا. نومبر دو سين عدد المشاهد اللي غادي نعملوا في هذيك المسرحيه. كذلك نختاروا الديكور ديالنا. ليكسبوزيسيون هي ديبي ديال لا بيس. نود العقد اللي عندنا اللي هو البروبليم ولا المشكل اللي عندنا. لي بيريبيسي هما لي زيفينمون الاحداث اللي عندنا كذلك تما. دينومون كما قلت لكم لا فين دو لا بيس الخاتمه. فتناخذوها بهذه الطريقه هذه. ليكسبوزيسيون هو التقديم اللي تندخلوا به في الاول. نود كذلك المشكل اللي عندنا. لي بيريبيسي هما الاحداث اللي عندنا. و لو دينومون هما لا فين دو لا بيس الاخر ديالها اللي تنصيبوا فيه الحل ديال هاد لي نود هادو. تنصيبوا الحل لا سوليسيون ديال العقد اللي كانوا عندنا في البروجي. غادي نرجعوا لا جو لي لو سوجي. ديجا قريت لكم لو سوجي. فعندنا جو ديغاج لا تاش ا رياليزي. غادي نستخرج هذوك لي تاج اللي خصني غنخدم عليهم. جو رابيل لانتروغ يعني غادي ندير واحد نسترجع ونعاود واحد التذكير ديال هذيك ليستوار ديالي. دي جو رابيل لا ستركتور كلاسيك دو لا بيس. غادي ندير كذلك واحد الرابيل وواحد التذكير ديال البنيه الكلاسيكيه ديال البيس تياترال اللي عندنا. Je réorganise les événements en fonction de la structure de la pièce. نعاود كذلك ننظم les événements الأحداث en fonction بدلالة البنية ديال هاد لا بيس هادي. je choisis soit la carte mentale إما تنستعمل هاد la carte mentale تنخدم بها الطريقة هادي. soit une représentation sur papier pour rendre compte de la structure de la pièce. يعني باش ناخذ بعين الاعتبار هاد البنيات ديال هاد لا بيس. اما تناخذوها هكا غادي نوجدوا الموضوع ديالنا بهذه الطريقه. غنكتبوا لي نومبر دو بيرسوناج شحال عندنا. نحطوا هنايا العنوان. نحطوا هنايا نديروا شنو غادي نديروا في الديكور. نومبر دو سين كذلك شحال عندنا ديال المشاهد. ليكسبوزيسيون كيف ما قلت لكم وهو ديبي ديال لا بيس البدايات ديال لا بيس. نود العقد اللي عندنا ولي بروبليم المشاكل. لي بيريبيسي لي زيفينمون لي دينومون كذلك لا فين دو لا بيس. فغادي نشوف معكم واحد الموضوع اللي هو واجد من بعد ما انني نقرا لكم جو روتيان ونشرحه. جو روتيان لا كارت مونتال الخريطه الذهنيه n'est qu'un outil pour rendre compte synthétiquement بمعنى صناعيا de la structure البنية de la pièce يعني هذيك القطعة ديال المسرحية qui suit la progression suivante اللي تتبع لنا التطورات التالية. أما هي عندنا la scène d'exposition. la scène d'exposition هي الديبي ديال la pièce. le nœud les péripéties. le nœud قلنا كيف ما تنعاود وسنأكد هو العقدة ولا المشكل اللي عندنا. les péripéties الأحداث et le dénouement وكذلك la fin de la pièce. إذن فالتعريف ديال لا كارت مونتال وهي الخريطة الذهنية n'est qu'un outil ما هي إلا وسيلة de rendre compte صناعيا دو لا ستركتور يعني ما هي إلا وسيلة باش غادي نعطيو صناعة ديال واحد ستركتور واحد البنية ديال واحد القطعة مسرحية qui suit la progression suivante اللي تتبع لنا التطورات التالية. التطورات اللي هي la scène d'exposition. la scène d'exposition وهي début de la pièce. نود العقدة les péripéties الأحداث و les dénouements وكذلك la fin de la pièce. je m'exerce أتمرن. je me réfère à l'intrigue
validé lors de la scène précédente. يعني غادي نرجع refaire un truc validé lors de la scène précédente. غادي نمشيو لهذيك la scène اللي درنا قبل. J'élabore la structure de la pièce de notre projet. كذلك غادي نأثر وغادي نناقش هذيك لا ستركتور البنيه ديال هذيك لا بيس والموضوع ولا ديك المسرحيه اللي خدمنا. Je me sers d'une carte mentale. C'est possible. نديرها على شكل كارت مونتال إذا كان ممكن. الخريطة الذهنية تقوم بها بهذا الشكل هذا. فتتنزلنا الخريطة الذهنية على هذا الشكل هذا. سنحطو لي نومبر دو بيرسوناج هنا، لو تيتر دو لا بيس سنحطو هنايا، لو ديكور كذلك سنحطو داكشي اللي غادي نستعملو في الديكوراسيون هنايا، نومبر دو سين عدد المشاهد، كذلك تنكتبو شحال عندنا من عدد ديال المشاهد هنايا. ليكسبوزيسيون يعني هو ديبي ديال لا بيس، نود العقده، لو بيريبيسي لي زيفينمون ولا الاحداث دي نومون وهي النهايه اللي تتكون فيها لا فان دو لا بيس، وكذلك الحل ديال هذوك العقد اللي كانوا عندنا. دي سوي ا ان طون دو ريفليكسيون. Je recherche des informations, نبحث على des informations معلومات qui vont permettre à notre classe d'écrire une pièce théâtrale. يعني القسم ديالي غادي يدير واحد المسرحيه. نومبر داكت دو لا بيس، عدد ديال الفصول ولا عدد ديال المشاهد اللي عندنا في هذيك المسرحيه. نومبر ا دوني او بيرسوناج برينسيبو سكوندير، يعني اسماء الشخصيات عندنا لي نون ا دوني او بيرسوناج، الاسماء اللي غادي نعطيو لهاد الشخصيات، وكذلك الادوار اللي غنعطيو لهم سواء الاساسيه اللي هما برينسيبو ولا الثانويه. كاينين ادوار اساسيه وكاينين ادوار ثانويه. رول جوي بار لي بيرسوناج، الادوار اللي غادي تلعب من طرف هذوك الشخصيات. لو ليو اللي غادي نلعبوا فيه هذاك المسرحيه، او سو ديرول لاكسيون يعني فين تيدوروا هذوك الاحداث. لي زيليمون دو ديكور، كذلك العناصر ديال لا ديكوراسيون اللي غادي نستعملوا في هذيك المسرحيه اكسيتيرا الى غير ذلك. غادي نشوفوا الجدول هذا. ديبي دو لا بيس، لي بيرسوناج اللي عندنا في هذا ديبي دو لا بيس شكون هما؟ عندنا ناخذوا إيكغيك إليف ستوديو، واحد الشخص اللي هو ستوديو تلميذ يدرس. عندنا كذلك إكس بروفيسور دو فرونسي، عندنا كذلك هنا إيكغيك سيرفيون جينيرال، وعندنا كذلك إيكغيك بريم ديريكتور، وعندنا لي ديريكتور. بدون ذكر الاسماء، بلا ما نعتمدوا الاسماء، فالاسماء عندكم نتوما لو شوا انكم تختاروهم. اذا غيكون عندنا واحد الشخصيه ديال تلميذ، وشخصيه ديال بروفيسور استاذ ديال الفرنسيه، وشخصيه ديال حارس عام، وكذلك شخصيه ديال المدير. لو نود العقد اللي عندنا هنايا في هذا الموضوع هذا، عندنا il arrive en retard، تيجي معطل. هذا الولد هذا تيجي معطل. لو بروفيسور ne l'accepte pas، ما تيقبلش لينا الاستاذ. اذا عندنا هذاك إيكغيك ادريس دي مو غروسيي ا سون بروفيسور، تيتلفظ بالفاظ نابيه الاستاذ ديالو، اي سولويسي اي هور دو لوي، وكذلك تيطردو الاستاذ. لي بيريبيسي الاحداث، عندنا اكس انترودوي لو بيي دو روتار، مشى طلب الورقه ديال الغياب. كذلك إيكغيك بريزونت لي زيكسكوز ا سون بروفيسور، طلب الاعتذار من الاستاذ ديالو. لا فان دو لا بيس شنو عندنا؟ عندنا لا فان دو لا بيس لو بروفيسور encourage إيكغيك، il lui donne des livres à lire، وعطاه كتوبه باش يقرا. عندنا إيكغيك est classé le premier dans le collège، هاد الولد اللي كان مشاغب وكان تيجي دائما اون روتار، ولا يعني في الاخر ديال المسرحيه ولا لينا يعني تلميذ نجيب اللي جا هو البروميير في الكوليج. لي بروفيسور دو فرونسي لوي دون ان غراند بري، عطاو واحد النقاط اللي هي مزيانه. اذا عندنا هنايا كيف ما تشوفوا الشخصيات، 4 ديال الشخصيات. بالنسبه للعقده كانوا عندنا فيها 3 ديال المشاكل. لي بيريبيسي كذلك الاحداث كان عندنا انه مشى يجيب الورقه ديال الغياب، وهنايا يطلب السماح من الاستاذ ديالو. بالنسبه لا فان دو لا بيس عندنا البروفيسور تيشجع هذاك الولد اللي كان مشاغب، وكذلك تكلاسا هذاك الولد اللي هو ما تيقراش وكان عنده مشاكل في الدراسه ديالو، ولا هو الاول يعني في الكوليج. وكذلك لي بروفيسور دو فرونسي لوي دون ان غراند بري، عطاو له واحد النقاط اللي هما مزيانين. فهذا
واحد ليكزامبل كيفاش غتخدموا في لي كري ديالكم باش تصايبوا واحد ديبي د لا بيس نود لي بيريبيسي لا فين دو لا بيس. فما تحصروش نفوسكم فهنا ولا بالاسماء ولا هكا، فخليوا الخيال ديالكم واسع وفكروا. ما تحاولوش انكم ديروا شي حاجه اللي هي كبيره عليكم بزاف، ولكن غير في الوسط ديالكم وتبقى في النيفو ديالكم. فان شاء الله تعالى غتمكنوا انكم تعملوا واحد البروجي اللي هو جميل، وكذلك يلقى الاستحسان الاستاذ ديالكم. بالتوفيق للجميع.